أما بعد فيا عباد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمرة صدق رسول الله. الحمد لله رب العالمين. أمي الله تعالى تندو كبركة نينغا كالفا أمسينا سبلا أتك الفتية وكفى مشيريا كفو مشيتي فناكر الله تعالى كلم بيه على دكو أما كقرآن بنكونو يسألك الناس عن الساعة محمد إكادو أدم اليوم بين إنينغا جيابلي كوينا إبكا مينفو قرآن كونو شو أنيكلي مو بين إنينغا على nganu yinyininga ala Muhammad qul afunyana innama ilmuha indallah jiamli doni ate danfa foy bolo abe Allah taala kelimbe de bolo ala de bado jien dana mami wa jien do mami ale Allah taala de bodon ka doni te danfa bolo
وكفى من الشريعة كفان كنت محمد صلى الله عليه وسلم الله تعالى كجندو أكتيدندو جندو جبريل على كرم ينغا جبريل على كرم متى الساعة على كتيبا نجبريل كون دبنتي إكاد على كتيكون يه ngadere kamana gwanen do tiye mina wuli kuma tumende Muhammad ko kuma ba fi kan la dunya ala kra jibril jabi muna aku mal mas'ul anha bi a'lama min as-sa'il aku mabinye nyiningalike ani mi nyiningalike muko no ene Muhammadu yi otel ni nyiningali jabi do kateme nyiningali ke baka noy ejibrilay okuma jiwni doni abi Allah taala telempe de bolo ay melekaw yere kamana gwanendo abena wuli madume okuma on adama deun kon be biskiya kan de fo nga ni kera ko ka doni be ala bolo adoni be Allah taala telempe de bolo okuma jibril asrola ka ala kara nyininga ni amasa ka jiya wili wati do kama shia juron de be no lukera no ba yira ka fo awati sunyana okuma be Allah taala dini ala ka kishini nema chamante ninche bainka ana subunkiu ana ka sahaba ani mamu sendara asenda nona fo alqiyamah jokene kan ala kan nene awiye otte baw ami umso bawla fa ya ibadallah Allah taala kan jom bani islam ala sallallahu alaihi wasallam dondo ako akasahaba ni yomonche ako yati ala nas zamanun ako ikado wati dobe na le adama demma no wati sira as-sabiru ala dini man sabalina no akadina ka na kala no kadina minani atakatui okuma ko otigila ma misaliya bi komi kal qabidu ala al-jamra ma min kele do ka tasma kami mena atakala tasma kami blene o da ko bla itiga kono ki joni aye okuma koni jiawli saka suyena dina be mo min bolo takami tiki kamana gone do to mi tasma mashiba koro okuma ko fena be kamana ko tiye sikila o sanga kono nana ambe Allah taala dini neni aw ala kana an kamana ma fem la ana min bi anga dinaw ci ambolo odela ala kara ka sahaba bele dobe noy ibn Abbas radiyallahu anhu ala kara bina kadde alako ko mami ala kara naye hijike no ya ka kambenda hijiye ala kara sallallahu alaihi wasallam mumina naye tawafuke ko ala kira taala alkaba bonda flamine na teka fulay o kofe ala kira sorola ka yeshi sahaba ma o kofe ala kira akashira foka kashikan korota sahaba kamana bwana munde be ka ala kira la kashi ala kira ko sahaba manin do ako ya ayyuhan nas ya aw sahaba jamakulu ikado jiwli ashartu ko odiye dum do bena ke seli be ke shudiye seli ko bolo seli fenyena madiye nga dum do ni seli kera shuye seli baka bolo okuma ko okora ko tinya wuli ko awati sunyana ni ye amunye bi amun be seli na bi an hakli be fem bela
an be seli la bi hal ni dugumɛnɛ tɛmɛna i ɲɛ kɔrɔ i b'o ye hal ni fɛn fitinin mankan bɔra i b'o ye farikolow bɛ siɲɛ dɔw yɛrɛ bɛ seli la u bɛ ka u ka bili tɔli hakɛw yiri hakɛ min b'a la u b'a jate dɔw bɛ seli la u bɛ monturu lajɛ la dɔw bɛ seli la i k'a dɔn bolo bɛ ka telefɔniw digi digi i k'a dɔn ni seli kɛra seli su ye dɛ n'an bɛ seli la an man ka foyi ye an ɲɛ na an man ka foyi ye an dusukun na an ni man ka foyi minɛ hakili man ka foyi minɛ fo n'a kɛra Alahu Taala ye nka tuma kelen kelenw hakili bɛ se ka tiɲɛ nka seli fanba i jija i hakili ka to Alahu Taala la i hakili ka to i ka seli la tuma min Alakira ye nin fɔ a ko ni o sanga in kɛra k'a fɔ ko seli dugara seli kɛra su ye adamadenw bolo ko o sanga in na i k'a dɔn maaw bɛ tugu u ni dɔngɔw de kɔ Ala ko tan Alakira ko tan maaw ka sira t'o la tugun min ka di ne ni ye min bɛ ne lafiya o tuma maaw bɛ o de kɛ a ko ni o sanga in sera i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ jɛgɛ ka taa ni dɔngɔ de nɔfɛ a ko ni o tile bɔra don min k'a fɔ adamaden bɛɛ jɛgɛna fantan faama setigi sentan denmisɛn maakɔrɔba cɛ muso bɛɛ lajɛlen ko ni dɔngɔ ko ni o tile bɔra don min yakunu umara'u khawana o tuma ko aw ka ɲɛmɔgɔw k'a bɛɛ bɛ kɛ janfanci ye mun na sabula aw bɛ ka baara kɛ ni dɔngɔ de ye aw mako tɛ Ala ta la aw mako tɛ kira ta la o tuma n'o kɛra ko Alahu Taala fana bɛ aw ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ yɛlɛma ni k'u kɛ aw janfabagaw ye o kɔfɛ wa wuzara'u fasaqa ɲɛmɔgɔw ka minisiriw ko olu bɛɛ bɛ kɛ tiɲɛnikɛlaw de ye ɲuman tɛ k'u la tugun o kɔfɛ ni ɲɛmɔgɔw kɛra janfantiw ye minisiriw ka kɛ tiɲɛnikɛlaw ye wa ta'zimu rabbul mal o tuma ko maaw bɛna nafolotigiw de bonya se bɛ maa min ye n'o ko min o tuma a bɛ fɔ de cɛ a ye karamɔgɔkɛ to yen hali alimami tɛ ko hali karisa yɛrɛ ko ta munna sabula wari b'a kun karisa yɛrɛ t'a ka seli suran yɛrɛ dafalen dɔn o a ka kuranɛ suranw ma tile a tɛ kabila ni bada dɔn n'a fɔra ko kɔngɔw de b'a fɔ a ye karamɔgɔkɛ ka kuma to yen ko hali karisa yɛrɛ ko ta o ma bɔ diinɛ ko la o tuma an b'o tile de la bi ni waritigi ko n ko bɛɛ ko an k'a lajɛ k'a kɛ nin ye n'a ye nin fɔɲɔgɔnya ko tɛ ɲa dɛ o tuma ko diɲɛ wuli taamasiyɛn don tuma min na Alakira ye nin fɔ Alakira ka sahaba dɔ bɛ yen n'o ye Salman a taara ka sɔrɔ a wulila a ko ya bi abi anta wa ummi ya Rasulallah Ala ka ciba n bɛ n fa ni n ba kɛ ka i kuma bɔ yala nin bɛna kɛ diɲɛ laban na wa Alakira ko wallazi nafsi biyadi Salman nin bɛna kɛ diɲɛ laban na ne kalila masala ne Muhamadu ni bɛ masa min bolo a ko don o don ni seli dɔgɔyara maaw ka tugu ni dɔngɔw kɔ maaw ɲɛmɔgɔw ka janfa kɛ kɔmɔgɔw la minisiriw ka kɛ tiɲɛnikɛlaw ye nafolotigiw ka bonya ka diinɛmaw dɔgɔya ko n'o kɛra don o don ko o don limaniya jɔnw ko olu dusukun bɛ yeele i b'a fɔ n'i ye kɔgɔ bila ji la a bɛ yeele cogo min u bɛ fɛn min ye nka u tɛ se k'a yɛlɛma abadan Salman ko awa yakunu dhalika ya Rasulallah Ala ka ciba o tuma nin fana bɛna kɛ diɲɛ laban na wa Alakira ko nin bɛna kɛ koyi ko o don limaniya jɔn ko o de jaasinen don ka tɛmɛ bɛɛ kan limaniya jɔn olu de dɔgɔyalen don ka tɛmɛ bɛɛ kan limaniya jɔn i k'a dɔn maaw mako tɛ olu de la o don k'i k'a dɔn limaniya jɔn bɛ taama adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o don a sirannen i b'a fɔ ko saga bɛ surukuw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min n'a kumana u b'a dun n'a y'a dade i k'a dɔn ani futunu bɛ faatu mun kama a ɲɛ bɛ min na a tɛ se k'a yɛlɛma a bɛ k'a dusukun tɔɔrɔ Salman ko awa yakunu dhalika ya Rasulallah Ala ka ciba o tuma nin fana bɛna kɛ diɲɛ laban na wa Alakira ko indaha ya Salman Salman don o don ni limaniya
yakunu al-makaru ayda ko santi min be jigin kuma ko ka ala be santi ke funteni de yi ni santi nana nema de kan nga ke nga ni santi nana ko ala ba ko ke fiteni de yi wal waladu ghayda o do ko ditem olu somali be ke futunu de yi ni ye den soro kan nga ni soja nga ko ni kile bora dumo do era bi sigi ka dukono ko hali kunga na den soro o kawsa den soro baliyai o kuma bade ke bade muso am be to pati bi ni boma tiga do poshi kono ka nasumo di deke kamane ko falyo daga tesigi alu ka tesomo uta soro nafa jumenyira den soro la dum kera futu yebi ممن على كريم فو سلمانكو أو يكون ذلك يا رسول الله أنا كتبا أكمل فنبنا كتير نبنا أنا كركو أكو إنها جمودو نفرق سنتنا كو أود كوكر فينتني كو جم سرني كرا فتني نو كلبورا دومي كيكا دو جومان كلاو دبك إكون من يومان كلاو بتبلا جومان كلاو كم منا كونو ambo plela bida big nitiani kala wilila donc li dala wilila klunga kala wilila ni balani boshira ngube busa dale ka mawge telma jama kacha ngana fora ko wajuli be fende be de aw may koy adoko mani tamani bomboy nga wajuli kala reba fo kana makono ni kan doni ko mo mo koy okma ikado anganyira kun kolosi mamina akra na ayni fota ko ikado ni dew soro ni kera futuni sanji ka koka ka fiteni o senga kononana ko mawdale do mo ko mununa okuma ko olu de be ke jamfantu ye mawgolo ko ikado jamfantu olu de be ke dane mo ko wi ambe wati min nabi o de donde niya mata halika barake rola na ya sega li damine ka foko danga kari tieni kala bela barakala bebe wili ko karsa nyango do asidi do konte barakale namma ko lo shara ko do sebe ko ma kura min na kati baranye do nga ni directeur kura nana mi nyera be ka bolo flatu aklara ka dala aya do fasota do am be ka kala foroba mishi ni foroba mawyo do ikado ikado tatu beba fo ko ni de kay am directeur kura kay koy me fembe ka alni mana te fefo ma diam ni tamashe do am bo clé de la vie mo mena ala krayni fo sa man ko ako ala ka timani fene be ka tiya la bana ala kra ko ako domodo ni jamfantu blara dane am ko plasila ni na dane am ko ke jamfantu ye ko no kera domodo ko maniu ani ma langulo ani ma damento ko olu de be yereke olu de be ke ko tiku ye olu de be ke mamunu ka kuma la melendo ma baw demetiku ko olu be datu ko mo be kaburu kono ka kuma ta teme uti lametu ako o sanga kono ko wa ka muso de be kenyembo ye muso de nyembo be chaya salman ko awa yakunu dhalika ya rasulullah ala katiba okman ni fene be katugo tiya na bana ala krako ako indaha ako domodo nimma nim tiara ko lu ka kotiku ye mabba olu datu lendo choro to bolo muso nyembo tiara ako no kera domodo ko makoro te bunya tukun shijaw te bunya tukun wa hina te ka demson na tukun salman atrabasura ako yana ni fene beka ya rasulullah ala krako ako domodo ni makoro bunya bana ka fo hina te ka demsonuna ako no klebora domi yaksuru riba ko goroko de betaya no esoy am betu ko di bi berata je soka chak ka teme anga koroboro bitu ka be domina bi okuma ko osenga kononana ko shurafe fina betaya shurafe fo atara do yere niwla hali do ko toro so kono ikado shurafe dona abbe kono bi ako osenga kono ko mami na bena jakadi ka be kay ko me abena turu de sara
tellement jakabo be adama deun te kuntogo mi ako o sanga ikono ko mawbe misri minaka ka sira de yi ka sura ko tina seni ere misri kono be do ninga misri chetite Salman ko yana ni fana be ka waya ala ka tiba ala ka ko ako indaha domodo ni gorko teyara ninga sura fen teya ni jakabo ka jakabo kare ko min jurusara ninga misri ka sira ko o sanga kono nana ko ala Muhammadu cemau ala Muhammadu manto cemau ko olu bena ku yere masri ni sam de ye o ala Muhammadu manto cemau olu bena ku yere masri ni muso masri de ye no ye ni ga samu do u far kolola sam shanu be do kana warja kolola ni go be do bolo kauna samu be to ni ka batula e badin ke badin muso jiyan na ka foyi kanato ika warje brasola do itikaya jiyan na ka foyi kanato ika samshan do ikana niya ke fokata bo junubu be ka sebe ika tejo abadan okuma alakra ko niya e jawla gro ko jiyan li tamashiya kula okuma ayaw jasri aw ne jiyan li tamashiya kana yi ana man alakra ni fo Salman ko ako yanga o fana be kawai ana ya ana katiba ala kra ko ako no o kera domodo ika do ko mo be na joli fiya ibe adama de joli bonenye dem so ni jawdi muso be nu joka alaje iba fo ko sakata tigalendo o kuma dem so tisra adama de joli yetugo wa ko o saga kono ko globe terika yere ka fambe Salman ko ala katiba o kuma adama de joli be na fiya ko mi saka joli ala kra ko Salman ni joli fiera domodo ka fa joli be bo ibe sudanenye dem saw ni makorobo bela telebe ni dengu ka alaje kateme ko karsa souffle ko ni o klebora domi yakunu al-hajj lil umara al-ahwa ko nyamugo oluka ijibeke benja ani yere lafiya yi on bola bide anga kadru ngo oluka hitula kaba ko hijide kata hotel climatisé l'état ninga sura ala kara sahaba ukumbe kinyo ko fe makani mina wolon kono nauna ube shifiye ula nga anga hijide do be mina siki yɛrɛ la hadu tɛ kɛ mina bɛ taa mina siki kɛ yɔrɔ ɲɛnamaw de la munna sabula alakira ye min fɔ o tile bɔra o tuma ɲɛmɔgɔw ka hiji bɛ kɛ yɛrɛ lafiya ye o tuma maa minnu ye caman camanbaw ye k'olu ka hiji bɛ kɛ jago ye e m'a ye anw ka jagofɛnw bɛ minɛ kuma o kuma aéroport la hiji den n'a fɔra ko e kɛra commerçant ye alakira ka kumakan jɔra dɛ hiji yɛrɛ baara bɛɛ bɛ kɛ ka dɔw to u ka jago minɛn ko ɲɛnabɔli la o tuma ko n'o saga kɛra ko fantanw ka hiji bɛ kɛ delili ye ni tile bɔra dɛ maa minnu taara hiji la olu y'a ye alikaba farida bɛ seli ka mɔgɔw jɔlen to dumuni ara na delili la an bɛ tile min na bi e taara hiji de kama n'a fɔra ko farida ka seli e jɔlen bɛ ara na delili la alakira ka kumakan jɔra a ko o saga kɔnɔna na ko dɔnnikɛlaw ka hiji ko bɛ kɛ yɛrɛ yira ani tɔgɔ duman lamɛn de ye fo bɛɛ k'a fɔ karisa kɔni a ko mako bɛ an na koyi karisa a kalannen dɔ koyi karisa a bɛ hiji ɲɛdɔn koyi ale bɛ k'a kɛ a tɛ k'a kɛ ala kama a ka fɔ dɔrɔn ko karisa ɲɔgɔn tɛ karamɔgɔw la o tuma ko o tile la ko karamɔgɔw fana ka hiji a bɛ kɛ yɛrɛ yira ani tɔgɔ duman lamɛn Salman ko a ko ya Rasulallah o tuma nin fana bɛ kɛ wa ala kɛra ko a ko ni don o don ni ɲɛmaw n'u ka hiji kɛra lafiya ye camancɛla mɔgɔw olu ka hiji ka kɛ jago ye fantanw olu ka hiji ka kɛ delili ye dɔnnikɛlaw olu ka hiji ka kɛ yɛrɛ yira ani tɔgɔ duman lamɛn ko n'u kɛra don o don yaktafi rijalu birrijal ko cɛw bɛna u yɛrɛ wasa cɛw la cɛw mako bɛ bɔ musow la wa musow yɛrɛ fana bɛna u yɛrɛ wasa musow la furu bɛ dɔgɔya o kɔfɛ ko maaw bɛna keleya kamalennin na i komi keleya tun bɛ kɛ npogotigi la cogo min
sabula lada de cɛw bɛ keleya npogotigiw de la ni muso don nga i komi cɛw bɛ k'u yɛrɛ wasa ni cɛw ye o tuma ko cɛw bɛ keleya kamalenninw na u kana ni cɛ wɛrɛ ye ɲɔgɔn fɛ o tuma alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ma mina a ye nin fɔ Salman ko yala nin fana bɛna kɛ wa alakira ko ɔhɔn a ko don o don ni cɛw y'u yɛrɛ wasa ni cɛw ye musow k'u yɛrɛ wasa ni musow ye maaw ka keleya kamalenninw na i komi keleya bɛ kɛ npogotiginin na cogo min ko n'o tile bɔra don o don k'i k'a dɔn ko dɔnnikɛla kura dɔw de bɛ wuli alakira bɛ ko dɔn dɛ alakira bɛ ko dɔn kojugu ko dɔnnikɛla kura dɔw de bɛ wuli ale Muhamadu mantonw cɛla ibadatu talawo olu ka alabato n'olu ka waajuli ye ko o bɛɛ ye ɲɔgɔn jalaki ni ɲɔgɔn dɔgɔya de ye karisa e ta tɛ tiɲɛ ye karisa a bɛ tan ko o dɔnnikɛlaw ka baara tɛ foyi ye fo n'a kɛra o dɔnnikɛla ɲɔgɔnw dɔgɔyali ye a n'u lajakali a n'u majigini a n'u dɔgɔyali o tuma ko o dɔnnikɛla ninnu ko Alahu Taala b'olu wele sankaba 70 sanfɛ ko al-anjasu ko ale manton maa nɔgɔlenw al-arjasu ani ale manton maa kakalenw ko o de ye o dɔnnikɛlaw ye o don tuma min na alakira ye nin fɔ Salman ko awa yakunu dhalika ya Rasulallah ala ka ciba yala dɔnnikɛla dɔ fana ka baara bɛ kɛ a dɔnnikɛla ɲɔgɔnw nɛnni ye alakira ko ɔhɔn a ko don o don ni dɔnnikɛla kura ninnu wulila k'a fɔ olu ka waajuli fanba kɛra dɔnnikɛla tɔw dɔgɔyali ye ko o don ko diinɛ bɛ puse ka bila kɛrɛfɛ wa turfa'u dunya ko diɲɛ de bɛ kɔrɔta dɔnnikɛlaw bolo o tuma dɔnnikɛla ninnu bɛ waso n'u ka jɔyɔrɔw ye u bɛ waso n'u ka nafolow ye u bɛ waso fɛn bɛ n kun ka tɛmɛ karisa kan o tuma ko o don ko ale Muhamadu ka sunna ko o bɛ dukan ka bɔ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ alakira ko awa yakunu dhalika ya Rasulallah Salman ko yala o bɛ kɛ ya ala ka ciba wa alakira ko ɔhɔn don o don ni diinɛ bilara kɛrɛfɛ dɔnnikɛlaw ka waso n'u ka sangaso n'u ka jɔyɔrɔw ye ni ka alakira ka taasira bila ko o don ko dajjalu ko o bɔli surunyana warihun hamra ko fiɲɛ bilen dɔ de bɛ ci diɲɛ kɔnɔ n'o ye bana sidɔnbali dɔ ye k'a bɛ diɲɛ maaw kanama gan wa yajuja wa majuja yajuja ni majuja fana ko kɔrɔ ye ko olu bɔ kuma bɛ ka surunya wa nuzulu Isa min fana yɛlɛnna ni alakira ko k'a jiginni ye diɲɛ wuli tamasiyɛn kumaba dɔ ye o kuma ko ni nin dɔnnikɛla siyaw wulila ko kɔrɔ ye ko Isa yɛrɛ fana jiginni waati k'a surunyana an bɛ Alahu Taala deli ne ni aw ala kana diɲɛ wuli tamasiyɛn ye an na Alahu Taala ka kisi di an ma ala ka sutura di an ma an bɛ Alahu Taala deli jamana ye ala k'a mada fiɲɛ bana min n'a bɛ diɲɛ kɔnɔ ala k'an tɛ kɛ tulo lamɛn ye ala ka n'an baden silamɛ bɛɛ kisi ka bɔ a ma Alahu Taala ka kɛnɛya di banabagatɔw ma ala ka hinɛ an ka silamɛ furaw la an bɛ Alahu Taala deli ala k'an ka kafow laban jannatul firdaus kɔnɔ ala kira kɔrɔma kama